Abangan natin. Gago, hinok. Ano yun? Gago, wala pong dami. Natalon na ako, pre. Oh. Sipa. Nice. Tasa ka pa, boy. Umaasa. Jo, pumasok sa 5. Pakak. Uwi na ulit. Gago, kaya mo umuwi. Ayan. Umuwi ka na. Okay, sipa. Putang inang to. Kala ko si sipa. Namatay tuloy ako. Tanga-tanga talaga tong show na to. Pinagkagawa nyo dyan. Dito na si Bill. Bang, one hit. Ay, hindi sila nag-load, pre. Pre, yung imin, pre. Binibingbang, pre, oh. Sa process talaga yung Monica. Ang dalawa tuloy kayo. Aba, nagsusulo si Odessa, oh. Ba't ka dito dumaan, boy? Ayan. Kanina, tinitipihan mo ko, ha. Hindi tayo nakita, guys. Pan nito, tingnan nyo. Aba, galit si Gusayon. Galit yarn. One hit, guys. Tingnan nyo, paano kumuha na si Gusayon. Ayan. Gago, sakit ko, guys. Sige, pre, hook mo, pre, hook. Atay to. Gago, sakit ni Bill. Aba, nagdidip yung dalawa, oh. Ayun, guys, nandun si Gusyo. Walang uwi, pre. Surprise! First stone! Okay! Dito yung dadaan, guys. Tingnan nyo. Ayan. Wala na. GG na. Grabe yung sakit.